Welcome to Smart Nation Pro. On this channel, you will learn the English language for beginners. And it will also include fixing phones, computers, cars and more updated information and facts. Please subscribe to our channel. سلام عليكم زخبركم تخاتاتلتي Smart Nation Pro كم يكنيهم أمنا لو مدمنا خاب زعبا simple past tense نعرضها كما قلتلتا ناي إذا حلفة ناي English زرانية تمرت مالب زعبا tenses كوينو أمنا لومي كم دولكم زعبا ناي حلوفي نعمري أب زحلفة وانتاي نارينا لنا بسلسة غفيلنا درانيهم كلهم present يوم نيرهم simple present tense present continuous tense common present perfect رينا نيرنا حاجة past ملكة كنريا منا كم يمسلو مالتي أوكي نغطل أبزخ من نريد لنا is it simple past tense to talk about actions finished in the past okay إذا جميرو دودا أب حلوف مالتي which started and finished in the past alright إذا at a specific time مالتي أب وصن جزي خوين أب زحلف غندرانا أب present perfect نابنت وصن جزي أين تأكسنينا إلنا نيرنا مالتي أوكي سلازا أبزغن وصن جزي أين نتأكس كل جزي معاس كم زنبرون نقرنا مخنياتو تي incident ويتزقات أما أبز حلفة جميرو زود بزعبينا نزارب مالتي أوكي أب present simple present tense انتاي نارينا بزعبا هلو كوينو نسوغن بقصالي نزوترو نغري أوكي ويدما زيكير كوناتات ويدما بقصالي نزوترو معلتاو خون خيل صومناو خون خيل ورحاو خون خيل عامتاو خون خيل مالتي نابنت ديكيرو لمدتات አሉ ወይ አጋጣሚታት ወይ ኩነት ማለት ናብነት the sun rises in the east እንተይልና እንታይ ማለት ፀሐይ በመብራቅ ያትበረቅ እንብላለን ኦኬ እዚ ልምድ እዚ ወይ እዚ ትገብሮ ነገር ማዓሲ ኩሉ ግዜ ማዓልታዊ ማለት እዚ ደይኬር or unchanging situations ንብሎ ማለት ወይ ድማ በቀጻለ እንገብሮ ናብነት I play the piano every day I play the piano every week right somenawi some ጻውቲ ማዓልታው ጻውቲ እንሶን ክንብል ከና simple present ከም ተብዳ ሓለፈ ደበላን መዘኻኸር ይድሎኩም ንሎ ኣብዚ simple past tense ኮንኮሎ ግን እቲ ደጋጠመ ነገር ኣብዚ ሓለፈ ኮይኑ ጀሚሩ ዝተወደየ ኦኬ ልክ ከምዛ ኣብዚ ደልኩም ማለት ናብነት I met him last week ደሓለፈ ሰሙን ረኺበዮ ነይረ ማለት ኦኬ ደሓለፈ ሰሙን ረኺበዮ ነይረ ኦኬ ኣብዚ ኸንተ ብለና ኣሎ to talk about a series of actions completed in the past alright up the حالفة ዝተወደግን serious actions ማለት ከምዚ ብዙሕ አጋጣሚታት ካብ ክልተን ላዕሉን ክኾን ክሊና ኣብነት I woke up ሓደ ነገር had breakfast ካላይ and then I went to school ማለት alright ስለዚ ኣብ ሓንቲ sentence ሰለስተ ዝገበርኮ ነገር ጠቂሰ ማለት ኦኬ ስለዚ ኣብዚ ወላ ሓንቲ ደደናግር ነገር ይብሉ ኣብዚ ሓንቲ ኣብዚ ሰለስተ ኦኬ ስለዚ ሓንቲ ነገር ጥራይ ምግላጽ ዘይኮነ ወላ ብዙሕ ነገር ድገበርና ክንገልጽ ንኽእልና ጥራይ ኣብ ሕሉፍ ይኾን እምበር ኦኬ ንቐጽል ስለዚ እትናቱ ፎርሙላ ከሪኩም ኦኬ ፎርሙላ ከመይ ይመስል እትናቱ ኣጻሓፋዊ ስርዓት ማለት እዩ ብድሕሪቶም ሬጉላር ኮመን ኢሬጉላር እንደባሃሉ ኣለውና ማለት እዩ verbs ናቱ እቶም ናይ ሕሉፍውን ክንሪእሚና ቀፂልና ካል ግዜ ማለት እዩ common ናቱ pronunciation ውን ኣብገለገለ ኣለዎ ማለት እዩ ትክክል ከነድምፆም ዘለና ነገራቱን ክንሪእሚና ቅድሚኡ ግን ሕጂ ብኤግዛምፕልስ ገይሮውን ከሪእኩም ኮሚቲ ፎርሙላስ ናይዚ ክንሪእና ንቐፅል ኦኬ ኣብዚ ብፖዚቲቭ ወይ ክንሪእና ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ to be verbs ኣብዚ ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ውን other verbs ኦኬ ኣብዚ to be ቅድም ጀምር to be ማለት እዚኦም እዮም ናይ is ሕሉፍ was or were ማለት እዩ ኦኬ ናይ are were ክኾን ከሎ ናይ is ካ was alright እዚ plural ክኾን ከሎ ንብዙሓት ማለት እዩ እዚ was ከዓ singular ወይ ድማ ንሓደ ንጽል ማለት እዩ ኦኬ ድርብን ንጽልን ስለዚ ኣብዚ እቲ ፎርሙላ ናቱ ክስራሕ ከሎ ከመይ መጀመርያ subject ይመጽእ subject ንፈልጦ ኢና እቲ በዓል ቤት ማለት እዩ ወይ ድማ እቲ ፈጻሚ ኣካል ነቲ ነገር ዝገብር ዘሎ ሰብ or ነገር ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ እንታይ መጽእ መሲልኩም was ወይ ድማ were ማለት እዩ እዚ ከዓ በይምርኮስ ኣብቲ subject ይምርኮስ እንተዳ እቲ subject ወይ እቲ በዓል ቤት እንተዳ ሓደ ሰብ or single ኮይኑ was ክንጥቀም ኢና እንተዳ ብዙሓት ኮይኖም ከዓ were ክንጥቀም ኢና that's it simple
alright እዚህ ቀሊል ይውጣል ማለት ነው እንረዳና ስለዚህ ንወዝ እንጠቀመለው I እንፈልግና he she common it ማለት ነው where እንጠቀመለው they we and you ዩዚ ንሓደ ኾንክ ንዓኻ ክብለካ ከሎ ወይ ድማ ንብዛሓት ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ ሕጂ ንኣብነት example ማለት እዩ I was sick yesterday ትማሊ ሓሚመ ነይረ They were sick last week ዝሓለፈ ሰሙን ሓሚሞም ነይሮም እዚኻ ብዙሓት ስለ ዝኾነ were ወሲድና ሓደ ስለ ዝኾንኩ was ወሲደ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚህ ኣብዚ ወልሓንቲ ዘደናግር የብሉን so easy ከም ዝንሪኦ ዘለና ማለት እዩ نغزل أبزي other verbs لبلنا دولو خانتاي مالتي بزي to be بزي إزيوم was ويد ما were they ولو مالتي نابنت أبزي خانتاي خونتي formula ناتو subject كل جزي أب positive way كنت كان كلنا أزو مالت كنكلس كلنا دخونا نجا subject نجمر okay subject مالت تبع البيت okay بدحرين تايمت past simple direct متزو مالتي أتي past simple لخون دولو إزي ወይ ድማ እቲ verb 2 ንብሎ ማለት እዩ ኣብዛ ሓለፈ እውን ጠቂሰ ነይረ verb 1 እቲ infinitive ማለት እዩ verb 2 ኣለና past simple ከምኡ verb 3 ኣለና ማለት እዩ ወይ ድማ participle ንብሎ ኦኬ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ንብሎ ኣለኹ እቲ subject ብድሕሪ ኣብዚ to ወይ ድኾነ ካልኣይ ኣቶኒ ማለት እዩ just direct look after ድሕሪ she ንኣብነት ከም ንረድና ድሕሪ subject እቲ past simple ይመጽእ ማለት እዩ ንኣብነት she went shopping last week ሓለፈ ሰሙን ኣስቤዛ ክትገብር ወፅያ ነይራ ክትገዝእ ገለ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ she went direct ድሕሪ she went ስለዚ went እንታይ ሕሉፍ ናይ ጎይ እዚ ካልኣይ verb ናይ ጎይ ማለት እዩ ኣብዚ ኸ we got up late yesterday right ትማሊ ዶንኪና ተሲና ወይ ተበራቢርና ማለት እዩ right እዚ ጎትካ ናይ መን ሕሉፍ እዩ ናይ ጌት ማለት እዩ እዚ ሕሉፍ ናይ ጌት እዩ went ሕሉፍ ናይ ጎ ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ ከም ድብልኩም she ኢልና went ንብል ልክዕ direct right after she እንታይ ይመፅኣሉ past simple ማለት እዩ or we ኢልና እዚ subject ንሕና ማለት እዩ got መፅኢሎ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ኣብዚ ወላሓንቲ ለደናግር ይብሉን so easy ማለት እዩ ንቕፅል ኣብዚ ኸ ብquestion or ብሕቶ መልክዕ ክንሪና ከመይ ይመስል ከመይ ንሓትት ብዛዕባ ሕሉፍ ማለት እዩ ኦኬ to be verbs or እዚኦም were ወይ ድማ was ማለት እዩ ክኸውን ከሎ ኣንቶይ እንታይ ሪና ነርና ኣብቲ passive ወይ subject and then እዚኦም ይመፁ ኢልና ብድሕሪኡ እቲ ቀፂሉ ዝመፅእ ተዘጋጠመ ነገር ማለት እዩ ኣብዚኣ ግን እንታይ ኢና ንሪኢ ዘለና ቅድም እቲ was or were ይመፅእ ማለት እዩ ሕቶ ክኸውን ከሎ okay نابنت you were sick yesterday انت دانيرو كتحطو خلقا were you sick yesterday تمالي حامين كان يركاديخا حتى تعلنا مولي سلازي كل جزي اتي to be verb قدم زمت okay بدحريو subject مت بدحريو اتي زقاتا من انجر حاميمو ديو كيدو ديو بلعو ديو ستيو ديو صدقيسو doesn't matter دخونة تدقاتا مخا بدحريو سعر مالي and then اتي signal day or تي نعمنت yesterday كنبل نخيل last week last month last year 2 years ago or 2 months ago and so on مالي alright سلازي أبزون ددنا قريبلو were you sick yesterday were they sick last week alright نزخا ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ንኣብነት ሺን ተኾይንሃ እዚ ንኣብነት እዛዩ እዚኣ was ትኾን ኣላ ማለት እዩ was she sick yesterday ትማል ሓሚማ ነይራ ድያ okay ሓሚማ ነይራ ድያ ንብል ኣለና alright ኣብዚ other verbs ክኾን ከለኻ did ይመፅእ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እዚ did ይመፅእ እዚ to be verb ተኾይኑ was she ኢልና ንሓትት ኣብዚ did እንተኾይኑ ድማ did ኢልና ንጅምር ማለት እዩ ብድሕሪ subject ይመፅእ and then infinitive ይመፅእ ማለት እዩ okay ኣብዚ ተስተውዕሉ ኣለኩም ኩሉ ግዜ ድሕሪ did subject ምስ መፅእ ብድሕሪ infinitive ይመፅእ ስለዚ ኣብዚ እውን did ምስ በልና she ድሕሪ እንታይ ይመፅእ go okay አንተ እንታይ ኢልና ነና she went shopping last week ምሽል ንሓለፈ ሰሙን ስፔዛ ክትገብር ትግርኛውን ይልበሃል ወፅያ ነይራ ንበሉ ሕጂ ኸ ክንሓትት ከለና ወፅያ ነይራ ድያ ኦኬ
اوكي shopping وتاني رادي خنقول كلنا did she إلنا شو go يمت infinitive word ويدما active verb وان يمت مالتي or أبز خالك قمت عنتوي got up نبر عنتوي هجي نحط تكلنا get يدخون verb وان مالتي did you get up late yesterday تمالي دونكي خارقة تسيغة or بزحتون خونو خلو دونكي خون ديخون تسيخون تبرابيركم مالتي اوكي سلازا ابزون ولا حنتي دناغري ولون examples غيرنا كنري سلازونا so easy مالتي just training directly right practice نقدر كل جزيزي كنزاربولو علنا نغتل بنيجاتيف واي اوكي صح بنيجاتيف واي دما انتي مالتي زغا انصارت بوزيتيف كوين نو كنبل كلنا مالتي واي دما ايكونن اي جبرتن حميمة زنبر اي حمامتن كون كله مالتي اوكي نابنت ب to be verbs توينو نيجاتيف مالتي مجمع subject مثل كم تا positives نبر and then was or were مثل and then not مثل مالتي لك ابزيا not طلعت وسخ and then اتكبهال دلو ابز 3 dots 3 ولو بدحري تي دقات اما incident خا يغتصل مالتي نابنت زعجت احترت غالي بتحفوا لكم دلو sorry ابزعجي was not wasn't أبكن دي was not كنقول كنات contraction not وانتخون له wasn't okay were not خون كلها weren't were not مالكين okay نابنا تابزي I تاي single form okay single سلازوني I wasn't sick yesterday زي حجي I wasn't sick yesterday ب positive voice كنقول I was كتكوني okay إذا أنتِ قريبنا I was sick yesterday حمي منيرة حجي خانتين لنا بنيجاتيف I wasn't sick yesterday تمال حممكم نيرة They weren't sick last week حالف السمون أي حمم نيرة عنتو يمشكون يلانيرنا ويدما أبحث تنتين نيرة Were they sick last week نيرانش ده حالف السمون حيمم نيرة سلازي أبزغ بنيجاتيف ويك ملاس كلا تعملسي They weren't sick last week نقول مالتي اوكي أبزي other verbs ويد ما بت did دراني مالتي عنتوي subject مجمع متى اوكي the same نيز مالتي بدحري did not متى اوكي بدحري did plus not متى and then infinitive مالتي حجون infinitive أبزغي تدانا جو أبزي verb تشيدات verb 3 انتاتيو call for me مالتي اوكي انت لا simple past tense كوينو جن يابزي infinitive بمت معناته كلت حلف أب حدا جزء دحري بحنسب أي تصحفون يوم مالتي أوكي كم تقولين نا participle خيدالو مالتي ويد ما تسالسي participle خونالو مالتي أوكي سلازي did not didn't مالتي زي احترت قالي أوكي example نرى أبزن تايب لنا له she didn't go shopping last week alright she didn't go shopping last week ده حلف الصمون نعم shopping أي كدت نويس وإذا هاد قبل داوي جلس أي واتسات المالتي okay لازم بنيجاتيف واي نمل السؤال لنا مالتي we didn't get up late yesterday تمالي دونجينا أي تسانا okay alright تبارابرنا مالتي we didn't get up late yesterday نقول okay سلازم قليلو لك كم زي نقولكم مالتي so simple just didn't إلنا بدحري get متى أبو go متى مالتي كم دي نقولكم سلازم simple حجون easy مالتي alright نغتن إذا يوم توم signal words يوم كل جزء أب simple past tense كم تي أب مجمع نقولكم كل جزء fully معلتي تنقري خا أوكي أبتي present perfect كم نذكر مالتي توم رأهم انتهينا نيرنا fully جزء أي تكسني خا yesterday last week 2 years ago or a week ago قالت بحالنا okay أو أي تكسني خا أبز simple past tense أنتو قينو جن كل جزء معلتين تكسنا سلازي نعملت yesterday خون خي last week last month last year 2 months ago in 2020 دحلف عام التقينو و in 2015 قال تشنع صرت حمشن نبر الكازارو كلا last Christmas last summer قال نالنا نطيقس نخلينا مالك إذا أمو داتا nice sentence
اوكي ابزنبار كم سامري مالتي زي فيديو بوز ابيلكم كتريو تخوليهم اوكي زي اتنعو اخولهم سو ايزي كم ذا قدمنا دبلنا يي نعملت بالبوزيتيف تاينيرو I was late دونجينيرو اوكي ابزخا بكويشن كانت يكوينا تغير مالتا was من subject بوتا تغير على was I late you were sick were you sick اوكي حميم كان يركا دي خا نبلا لنا he was my friend was he your friend ابزخا حطو خون كلها ارك خانيرو دي او محازة خانيرو دي she was from Italy was she from Italy اوكي نسا كاب ايطالي نيرا كاب طليان نيرا كاب عدد طليان كاب عدد طليان دي تحت تعلقها مالك اوكي ازي كاسيلكم رايوه is so simple كم زي كنبلو صانحنا مالكي ابزون تم contractions عن تويلكم مالكي نايزون تم to be verbs نابنت I was not tired this morning لو منقو I دخم كن نيرا تقول لغم اوكي ويدما كنت I was not نقول I wasn't tired this morning لو بنقول أي دخم كن نيرة تقول لها you were not crazy يكون كان نيرك or you were crazy احترنا بلا مالتي he was not married أي تمر عن نيرو he wasn't married he wasn't اوكي كنا حتى نخلينا زقاشي لكم رأيوه so simple مالتي معالتا ونتكامل نقص لزخانة أبزون كومو مالتي question short answers كومو أبزي positive way مالتي short answers كوين بزخا negative مالتي سلازي نعبنت was I late don't get it okay don't get near wait don't get it أبزخا yes you were حتصار مالتي yes you were كنبل نخلينا انت دا دي don't get no you weren't okay no you weren't I don't get okay were you sick yes I was حتصار مالس مالتي yes I was ويد ما no I wasn't تخون مالتي زغا the same okay زون فيديو بوزا بلكم كسيلكم رايوة مالتي so simple the examples مالتي كتقوملو فتنو معالتوي اوكي سلازم بار امور داتا كابزي درعنا كابزي حجي استمرنا ناي simple past tense quiz علو مالتي كنفتنينا اوكي سلازي معرخ ندي حسكم علوكم دما اسكي نرى نغتل قدامي تحتو I dash to the library after school دحريت مرتي نابتي library بيت متعفتي انتاي A good B gone C went يب زي بتعمل قلال يا مالك لازم تعمل سي went يا اوكي سي went نغتل كالي تحطو we dash not happy after the sad ending we dash not happy after the sad ending A was B were C did دحرتي ناي موداتا دحزن فتصامي عن حقوسات اي نورنا نبلا اوكي سلازي تعمل سايت خون على مالتي يا where okay where we were not happy after the sad ending we did not happy اي تونيها مخنياتو دحري did or didn't happy is it happy زي verb one ايكونن اوكي ابزق تستوعلو لكم مخنياتو happy adjective okay زي something feelings دقالس نيجر دامبر verb one or verb ايكونن زي سلازي did ايوتوني مالتي we did not happy دايكونن we were not happy سلازي to be verb يابزي دا تو مالتي زي اكل زي استوعلو لا سالسي جاتو sorry I dash hear you at the door okay A wasn't B I'm not C didn't okay أو تعمل سنبانتا I didn't okay I didn't سلازي كم زاقدي مدولكم سلمتي أبزي didn't خوينا here سلادولو زمالتي okay
مغنياتو I am not here كنو لاين غلنا I wasn't here كنو لاين غلنا مالتي okay was ياتشني مغنياتو didn't يداتو أبزي مغنياتو simple past لدهونا and then أبزي verb 1 نرلنا here verb common verb 1 مالتي infinitive نغتل number 4 what dash you eat for lunch yesterday تمالي مساح تايباليخا تاني مساح مالتي okay A did B where C do تعمل سنبار A did مالتي what did you eat okay يوم the simple past yesterday سلازي نتعلو بزي verb 1 ألو سلازي what where دايكونا what did you eat okay سلازي تعمل سي A did مالتي 5 Alex did not dash last weekend ده حالة فقدها مسنبت انتاي أليكس تايدي قبرة okay A working B work C worked تعمل سنبار work مالتي okay مخنياتو انتاي لنا تاني هنا دحري didn't or دحري didn't تايمت سيلنا هنا verb 1 كم زاد قرصستن 4 درانيم سيزاب حومشتا متيالا verb 1 أبستاوتو نساقا work مالتي did not worked أين لنا or working okay سلازي تايد متيلنا verb 1 or infinitive مالتي سلازي Alex did not work إنان بالمالتي did not work دايكونا سلازي didn't work last weekend مالتي alright مبار ناي لومز نور مدمنا نزي مسل بزعبا simple past tense مالتي اوكي سلازي اذا استمرنا كلن بفلاك قصالي كنت كملن تجمينا نزارب كلنا اور تفورمولاون كم يمثل ريخم لكم تي فليليو ون مالتي مسنا يدحلف استمرنا سلازي براكتيس غورو دخونه حتون تشلو نزد ملكت مالتي اب كومنت يكون كم تناي كل غزي مالتي وي ما بايميل ادرسنا وي ون بناي فيسبوك بيج هنا اتيكم كتصحفوا لنا تخليكم مالتي اوكي كومون قتلنا خمت ام مجمريا ام تودبولكم اتوم regular common tom irregular نبهالو verbs ناي past simple past tense مالتي كنريمينا common بزعبا قلقل words بزعبا أدهما متصومون كنرينا مالتي اوكي سلازي كساب ضغط المدب سسنين عخم